An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Mɔgɔw b'a fɔ ko jabɛti sukuru dun bana ye an ka taabolo la an b'a fɔ non jabɛti sukuru caya bana de parce que n'an ye sukuru dumuni fɛn fɛn kɛ sukuru b'a bɛɛ la ni dumuni kɛra farikolo kan se ka sukuru in labaara mais tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ farikolo tɛ se ka sukuru labaara parce que fɛn dɔ bɛ farikolo la n'an ko sama nɛnɛ o de bɛ kɛ sababu o bɛ ji dɔ de dilan n'o ji in tɔgɔ ye insuline o de bɛ sukuru ta ka bɔ joli la ka jɛnsɛn farikolo kɔnɔ pour que farikolo bɛ se ka labaara ka kɛ fanga ye mais dɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ sama nɛnɛ in tɛ ka ji in dilan fiyewu o denmisɛnninw ye ou bien dɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ni ji in bɛ ka dilan ji in man ca a tɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ et en ce moment sukaro bɛ sigi joli la bon taalen ɲɛfɛ o bɛ kɛ sababu ye ka joli sira misɛnmaninw ani joli sira kumaba ninnu tiɲɛ an b'a fɔ o de ma ko jabɛti ye. Fɛn jumɛn de bɛ se k'ale sɔrɔ lateliya? Bon min bɛ kɛ sababu ye ka jabɛti sɔrɔ lateliya bakuruba la a bɛ se ka sɔrɔ cɛn fɛ n'a bɛ so mun kɔnɔ mɔgɔw k'u hakili to yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ kelen fɛ ani fana a bɛ sɔrɔ bonya fɛ mɔgɔ mun ka bon surtout kɔnɔbara yanfan fɛ ani fana mɔgɔ mun ka sukoromafɛn dun ka ca. N'an ye jabɛti in yɛrɛ lajɛ jabɛti an bɛ se ka sigi bakuruba la suguya 3 ye a fɔlɔ an ko jabɛti type 1 o denmisɛnninw ta ye ka se bange waati ma fo ka taa se san 30 yɔrɔ ninnu na type 2 n'o ye mɔgɔkɔrɔbaw ta ye en général ka daminɛ san 30 la ka yɛlɛ mais an y'a jateminɛ kɔsala in na fana hali denmisɛnninw fɛ o bɛ yen et en plus de cela jabɛti suguya wɛrɛ mun bɛ yen o ye jabɛti tɔw ni mun bɛ sɔrɔ kɔnɔmaya fɛ parce que jabɛti dɔ bɛ na kɔnɔmaya kɔnɔ kɔnɔmaya banna a bɛ taa komi a bɛ se ka to yen o b'o la n'an ko jabɛti gestationnel ani fana jabɛti wɛrɛ mun bɛ sɔrɔ bana wɛrɛw fɛ ani jabɛti wɛrɛ mun bɛ sɔrɔ fura wɛrɛw fɛ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ yen o kɔfɛ ni jabɛti in yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka na ni mun ye i bɛ taa sɔrɔ ni sukaro in cayara sisan i b'a sɔrɔ ji min bɛ caya sugunɛkɛ bɛ caya dakɔnɔna ninnu bɛ ja i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ n'o ye fangana baara fitinin kɛ dɔrɔn o bɛ sɛgɛn taalen ɲɛfɛ de an b'a ye dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali n'u bɛ ka dumuni kɛ mais u bɛɛ la u bɛ fasa o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu jabɛti bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nin bɛɛ ye n'i y'a ye ko jabɛti yɛrɛ bɛ yen munna an bɛ jabɛti furakɛ parce que kɔlɔlɔ de kama an bɛ jabɛti furakɛ kɔlɔlɔ ye bakuruba la suguya 2 ye kɔlɔlɔ telimanw bɛ yen ni sukaro yɛlɛla ka dama tɛmɛ a bɛ se ka na ni dɔ ye fo ka taa n'o ye koma na komi n'a jigida ka dama tɛmɛ a bɛ se ka na ni dɔ ye ka taa fo koma na o kɔfɛ taalen ɲɛfɛ kɔlɔlɔ mun bɛ na n'o yɛrɛ de jabɛti furakɛli kun ye n'a bɛna joli sira ninnu cɛn dɔɔni dɔɔni. Dr Jibril ale ka laseliw tun bɛ tali kɛ na jabɛti bana ale kun kan an bɛ dugawu don kɛ ala ye maa minnu garizigɛ kɛ jabɛti ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma nin b'a to an bɛ don kunnafoni gafew kɔnɔna la gafe minnu bɔra bi arabadonya in na septembre kalo tile fɔlɔ olu ɲɛfɔlɔ fɔlɔ ko cogo di amadu bɛ n'o lase aw ma. Amadu bɛ sira di ma i ka tɛmɛ ni septembre kalo tile fɔlɔ don kibaru de sɛbɛnw ɲɛ fura fɔlɔ kunnafoniyaw ye. N b'a fɔ ni ne ma ko 20 kalo ni septembre jɔra ka ban an b'a fɔ 20 kalo ale bɛ ɲɛnamaya togodaw la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali seli dɔw kan Fanta Tumota i b'a sɔrɔ denmisɛnnin caman ye ci groupe bɔ u ye ci bɔ u b'o wari fara ɲɔgɔn kan fɛn de u bɛ taa appareil nɔfɛ an bɛ taa si ka siɲɛna kɛ ka baw fa ka saga fa ka balo tan. Ni kɔni k'aw ma ko 20 an hakili bɛ jigin ɲimini kala. Kɔni tɔw tɛ fankelen fɛ. Les démocrates, ale fɔlɔ de bɔra bi, ale ko contre les desseins machiavéliques d'une dictature militaire, enfant de la démocratie, unissez-vous. Ko jagoya surasi faga min bɛ ka sigi maaw da la ko bɛjɛ faga cɛdenw bɛɛ ka wuli k'u jɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko kɔnɔna la démocrate maaw ko ten sɔgɔmada in na ko ten fana ko double langage le jeu très dangereux de Dio Assimi Shogel ko kuma fila fɔ min kɔni bɛ jamana sanfɛla na bi ko ni wuli ka jɔ ma kɛ ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ l'indicateur ale kumana l'indicateur de renouveau ko min bɛ tali kɛ an ka bi jamana kɔnɔ kɛwale mun bɛ yen ni Sumelu Bube Mayiga ale ni Philippe Boire olu minɛna ko syndicat
kiiritigɛlaw ka syndicat fila bɛ k'olu y'u ka nisɔngoya jira a kow kɛcogo la k'olu ko ko sariya sɔsɔba don Zire ma olu fana bɔra Zire ko ko épreuve du bac session d'août 21 à Kenyeba madame le ministre les téléphones étaient-ils autorisés aux candidats ko bac min kɛra Kenyebakaw fɛ yen ko olu bɛ u yɛrɛ ma ɲininka ka madame le ministre ɲininka ko yala talifo dagalen don classe kɔnɔ wa sabula u ɲɛ bɛ lɔgɔliden caman photo talen don talifo b'u bolo u bɛ ka kɔnɔna sɔgɔ bɛ k'u ka sujet bɛɛ traiter n'a ye lɔgɔliden caman photo kɔni filɛ journal Les Zire kɔnɔ bi sɔgɔmada in na le Hogon kumana olu ye zolen da ministre min ɲɛsinnen don ji ni kuranko ma ko secteur minier le ministre Lamine Seydou Traoré intraitable sur la transparence plutôt ko ji ni kungo ji ani dugu jukɔrɔ nafolo ko ma fɛnw ka fɔ tentɔ ministre ko ale kɔni ti tulonkɛ kɛ i k'a dɔn jɛya ni ko tileniyaw la ko ye nɔgɔ ko ye ko a to o kow fɛ fiyewu Ecomedia kumana ale ko Seydou Coulibaly PDG de Sira Mali la cible des potentiels candidats disqualifiés ko Seydou Mamadou Coulibaly kɔni bilama ko ma caman minnu bɛ ni olu ye cɛbɔw ye ni cogo t'u ka ko la jama yɛrɛ t'olu kɔ bilen k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka coacan ta ka ɲɛsin Mamadou Seydou Coulibaly ma Sira Seydou Mali Horizon kumana ale ko union autour de la transition les leaders religieux montent au créneau fara ɲɔgɔn kan ka transition kɔkɔrɔ don ko diinɛ ɲɛmaaw kɔni y'u ka kɔrɔta o ko la les jours ale ko le PM Dr Shogel face à la classe politique l'organe unique des élections la prolongation de la durée de la transition la question sécuritaire la lutte contre l'impunité la crise scolaire etc au centre de l'attention ko Shogel ni politique maaw ka ɲɔgɔn ye kalata jɛkuluba kelen ani dɔ farali ko transition kumaw kan ani i k'a dɔn lakana ko ka taa se min ye ɲakilibaliya kɛlɛli ko ni i k'a dɔn lɔgɔli ko gwɛlɛya ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛra fɛnbaw ye hakiliw tora ni majigɛnnen don ka ɲɛsin fɛn minnu ma la lettre du Mali kumana ale ko mandat d'arrêt international contre Karim Keïta enfin toute la vérité sur la disparition de Birama Touré ko mandat min dara Karim kan ko a bɛna laban sa tiɲɛ bɛɛ na dɔ Burama ko kan transition léger dangereux des ténors ko caman jɔrɔ faga ko faga tigilamaw kɔni b'a la ka ko kɛ min ye ko gɛlɛnba ye janto kan ka kɛ min na la lettre du Mali côté Sud Hebdo isolé na dɔgɔtɔrɔ Bubu kan ko Bubu Cissé ou l'art de la félonie politique ye i k'a dɔn le Sud Hebdo ministre ɲɛmakɔrɔ Bubu ye isolé da fana Idrissa Amidou Touré kan ko le maïsara qui fait trembler la République ye Sud Hebdo ka kuma ye bi le Wagadu kumana ale kuma de Jamil Bitar ma ko nous disons que nous ne voulons pas d'une transition bâclée ko Jamil ko k'olu kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ nka u ye min fɔ ka sin ka transition karaba te ka tɛmɛ k'u ti jɛni olu t'o fɛ o tɛ ale yɛrɛ fɛ ko ye les pays ale zolen la colonel major Nema Sagara kan ko secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres les trois raisons de l'éjection de Nema Sagara min ye secrétariat permanent min bɛ marifaw cɛrin ani marifa misɛnnin minnu bɛ olu ka koɲɛw walankatali ma jamana kɔnɔ ko kun jɔnjɔn saba min y'a to Nema Sagara gɛnna ka bɔ nin yɔrɔ in na les pays ko kumakan bɛ olu bolo bi le matin ale ko présidentiel 22 pourquoi Seydou Mamadou Coulibaly suscite tant la peur du syndrome béninois ko jamana kalata nata la ko mun yɛrɛ de bɛ k'a to min ɲɔgɔnna kɛra Benin ni Patrice Talon taara a cogoya min na ko maa caman bɛ ka siran Seydou Mamadou ka kisa la o cogoya la nouveau réveil ale b'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ bi olu ko Chéma Iber Coulibaly, Boubou Cissé, des témoins potentiels dans le scandale de l'achat des équipements militaires. Ko surasiw la milansango min yɛrɛ kuma wawulilen dɛ ko a sere jɔnjɔ yɛrɛ de ka kan ka kɛ Chéma Iber Coulibaly ani dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé ye le nouveau réveil ka kuma don sanga 40 u bɛ nɛgɛ ɲɛ 8 kan nin waati na min ye an ka politikimaw ka jateminɛ na RPM b'o la ADEMA PAICJ ASUMA ka taa se MPR waranikala ni tɔ caman wɛrɛ bɛ yen minnu m'a lajɛ ni o dɔ ye ADP Maliba ye ko ne ko k'u bɛɛ ni sɔgɔma bi tɔw bɛɛ ni sɔgɔma fo ka taa waati setɔ dɔn ala ka garisɛgɛ ɲumantigi gagne
donc kibaru di sɛbɛnw ɲɛ fura fɔlɔ kunnafoniyaw kun be tali kɛ na minnu be walawala bi 10h20 wagatiw la bi araba ye idrisa sidibe janjo masa ani modibo sanogo olu be laseli kɛ amadu bakurubaw la an tun y'a ɲɛfɔ kanubagaw ye k'a fɔ an bena kuma di an ka bidenw ma welelen ma ka bɔ sankaw fɛ yen nɔ an y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni be tali kɛ san jeunesse ani fara ɲɔgɔnkan jɛkulu caaman be yen nɔ minnu dusuma kasalen do ka ɲɛsini maloforoko dɔ ma sankaw fɛ yen nɔ ni ala ma basi fosi kɛ sini an bena o kunnafoniyaw ka o lase aw ma ka kɛɲɛ ni wagati cogoya ye sisan an be isa kabasiri be bisimila an ka se ka na ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn be tali kɛ o ni maaw la olu ye rapport min bɔ kalo 3 kɔnɔna la ale ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye o ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko o nasira fɛ mɛ yani o cɛ amadu an be virgule kɛ ka se ka hakililanjigi kɛ amadu kebe mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ do dr kep der kep ale tununa a be kalo 1 na kunkan fɛn bɔ dɔgɔkun daminɛ na hali n'a sɔrɔla kunnafoniya duman kɔni dira a ba ma a kunkan ko kunnafoniya fo ka taa se a n'a ka stafu ma halisa an be continuer ka duwawu don kɛ min b'a to der kep n'a jɛw u ka se ka segin ka na hɛrɛ ani baden kɔnɔna la an ka jɛ k'a ka nin fɔli kungurunin lagɛ yani an ka kaba bisimila MINUSMA maaw olu ka kalo 3 jateminɛ gafe kan k'a daminɛ kalo 3 o kɔnɔna la isa kaba ale kɔni bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko o nasira fɛ kaba sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ isa kaba i ni sɔgɔma Fanta Tumota n bɛ foli di ma ka foli di colonel monsieur le honorable monsieur le général Amadou El Konare an b'a fɔ ka foli di lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma yani ka don kuma kɔnɔ kunun fɛn dɔ kɛra an bɛ fɛ k'a lakili mɔgɔ caman y'an wele k'a fɔ an ɲɛna an ko kiiritigɛlaw ka lafasa jɛkulu ye jɛkulu 4 ye mɔgɔ caman y'an wele jɛkulu 4 tɛ nka jɛkulu 3 don nka jɛkulu 1 min bɛ yen nɔ o ye association de ye o ni jɛkulu tɔ ninnu olu ye lafasa jɛkulu ye dɔ in ye association min ni a tɛ se ka jate lafasa jɛkulu fɛ an bɛ baara o baara kɛ a bɛ wajibiya an kan ko o fili lakile ani fana ka yafa deli mɔgɔ o mɔgɔ ni o kunnafoni kɛra sababu ye ka tiɲɛni don a tigi ko an bɛ yafa deli a tigiw fɛ faamuyaliko ɲuman o bɛ ɲini kanubagaw de fɛ ko den bɛ bi a tabaga bolo kaba an bɛ don an ka sɔgɔmaden n'a décryptage kɔnɔna la a ka d'an ye ka ɲɛfɔli kɛ fɛn bɛ tali kɛ MINUSMA maaw olu ka kalo 3 jateminɛ gafe ka daminɛ avril la ka taa bila juin na i y'a fɔ cogo min i b'a dɔn k'a fɔ kalo 3 o kalo 3 MINUSMA mɔgɔw bɛ gafe bɔ gafe min ni a bɛ kuma lakana ko kan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tɛ marifatigi ye n'u bɛ wele ko civil degun taara ka se olu ma fɔ hakɛ jumɛn na a bɛ o kiimɛli de ko fɔ nka finitigilakaw olu bɛ degun min se ninnu ma ani banbanci walekɛlaw olu bɛ degun minnu na se donc a tɛ tali kɛ armée mɔgɔ minnu ni olu ntanyana walima ko minnu kɛra armée la olu kuma t'a kɔnɔ walima ko minnu kɛra MINUSMA la olu kuma t'a kɔnɔ ko minnu kɛra barikani na olu kuma t'a kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nin bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo k'a bila juin kalo la o ye kalo 3 ye kalo 3 kiimɛliw de don o kalo 3 kiimɛli kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ MINUSMA ka ɲininikɛlaw ka jateminɛ kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko marifa tɛ maa minnu bolo n'u sigilen bɛ o cogoya la ten tɔ u bɛ baara wɛrɛw kɛ ni kɛlɛcɛw tɛ olu maa 100 ani maa 60 ɲɔgɔn na olu de bɔnɛna u ni na kalo 3 laban in kɔnɔna la min ni a bɛ tali kɛ nin kan o kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ k'a sɔrɔ rapport laban min ni o bɔra n'o tun bɛ tali kɛ janvier ka n'a bila mars la o rapport kɔnɔ o tun y'a jira k'a fɔ ko maa 100 ani maa 6 de tun taɲara o la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko dɔ farala maa taɲata hakɛ kan i b'a ye k'a fɔ maa hakɛ min ni o banana MINUSMA ka rapport in kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni marifa tɛ olu bolo o maa 100 ani 47 ɲɔgɔn na olu de banana k'a sɔrɔ janvier ni mars ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye maa 100 ani maa 10 ɲɔgɔn na ye o b'a jira k'a fɔ ko dɔ farala o fana hakɛ kan i b'a ye k'a fɔ maa tununenw maa dɔw bɛ yen nɔ i b'a dɔn k'a fɔ u kɔni u ɲɛma tununen don u somɔgɔw la nka maa tɛ se k'i sɔnni sigi a kan tigitigi k'a fɔ k'u ntanyana walima u yera o maa tununenw olu bɛ tali kɛ nin rapport in kɔnɔ maa 200 ani maa 20 ɲɔgɔn na olu de kibaruya ma dɔn k'a sɔrɔ rapport kɔrɔ in kɔnɔ maa 200 ani maa 5 olu de tun kibaruya ma dɔn donc nin fila bɛna dɔ farala o fana hakɛ kan kosɛbɛ i bɛ o ye rapport in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ rapport kelen in kɔnɔ maa minnu ni olu ntanyana
walma degun ye maa minnu sɔrɔ maa minnu tanyana i b'a ye k'a fɔ kabi janvier kalo a rapport bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan cɛw la o bɛ t'i jɔ fo maa 465 ɲɔgɔn na musow la a bɛ t'i jɔ maa 39 ɲɔgɔn na denmisɛnw na a bɛ t'i jɔ maa 23 ɲɔgɔn na ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ jumɛn Fanta Tomota nin waleya ninnu a fan caman kɛra marabolo minnu kɔnɔ o dɔ bɛ tali kɛ Bandiangara kan o dɔ bɛ tali kɛ Douanzan o dɔ bɛ tali kɛ Djéné o dɔ bɛ tali kɛ Koro Mopti Ɲɔnɔ Segu yɛrɛ Ansongo ani Gawo nin waleya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o marabolo de kɔnɔ ni kalo 3 laban in kɔnɔ la MINUSMA ka rapport b'a fɔ cogo min jɔnnu jalaki ɲɛsinen don jɔnnu ma k'a fɔ k'olu ye nin waleya jugu kɛ MINUSMA ka rapport kɔnɔ MINUSMA y'i bolo ɲɛsin fɔlɔ diinɛ gɛlɛn tigilamɔgɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko olu de ye kana gɛlɛn wale caman ta ka ɲɛsin civiliw ma fɔlɔ fɔlɔ filanan o ye o jɛkulu ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ an ka Sahara in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko état islamique dans les grands Sahara ko olu fana ye nin kana gɛlɛn walew caman ta ka ɲɛsin civiliw ma a sabanan o ye yɛrɛ lakana jɛkulu ye milisiw ani groupe d'autodéfense olu fana ye kana gɛlɛn wale caman ta ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma o mana bɔ yen nɔ jalaki bolo kɔni ɲɛsinen don Mali armée yɛrɛ fana ma ko olu fana ye kana gɛlɛn wale dɔɔni ta ka ɲɛsin civil dɔw fana ma n'o bɔra yen nɔ maa minnu ni olu na kana dɛmɛ don an ma force internationale olu cɛla bolo kɔni ɲɛsinen don kosɛbɛ G5 Sahel o kɛlɛkɛcɛw ma k'olu fana ka kana gɛlɛn wale ka ca nka groupe dɛmɛɲɔgɔn olu tɔw b'a la nka min ta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye G5 Sahel ye i b'a ye k'a fɔ n'i ye conclusion tiré dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ dɔ de farala kana gɛlɛn wale kan kalo 3 laban in kɔnɔ par rapport a dara rapport min kan Fanta Tomota. D'accord. Amadou. Kaba bɛ se ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ walasa civiliw ni binni ka dabila parce que an b'a ye hali ni kɛlɛw bɛ ɲɔgɔn na normalement pan kan ka kɛ hali civil la ka minnu kunna nka bin bɛ kɛ civiliw kan wagati bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ teliya la dɔ kɛra dɛ mais wuli ka jɔ kura jumɛn bɛ se ka kɛ walasa hali bi civili ninnu ye bololɔnkolon sigilen ye baga bɛ taa k'u ma den tangalenw ni musow olu bɛ se ka kisi cogo min na. Ka surasi dagaw caya o ye fɔlɔ ye ka kɛlɛcɛ dagaw caya sigidaw la walasa wagati o wagati ni mankan bɛ wuli a ka se ka taa labɛn o ye fɔlɔ fɔlɔ ye filanan ye min ye o ye MINUSMA k'a ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ MINUSMA yɛrɛ nakunba ale min ye rapport in bɔ awɔ anw bɛ jalaki ɲɛsin a ma a nakunba ye ka na civiliw de protéger a nakunba ye k'i kangara kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nka civiliw kɛrɛnkɛrɛnnen ala a ka baara fanba ye o ye n'a fɔra k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka rapport kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bingani bɛ ka kɛ o civiliw kan kosɛbɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ni o y'a sɔrɔ a ka baara kimɛli kan ka kɛ nin kimɛli in kan ka kɛ MINUSMA yɛrɛ de jalaki ye ka sɔrɔ k'ale nakunba ye civiliw ye o yɔrɔ fana bɛ a la ani fana ni ɲɛsin ka kɛ une bonne fois pour toutes ni kana gɛlɛn walekɛla ninnu k'u kɛlɛli daminɛ a ɲɛ bila parce que u kɔni a bɛ i b'a fɔ k'u bɛ ligne de miel de la an ka jamana fan dɔw fɛ mɔgɔ si t'u bali foyi la ni dugu minnu ka d'u ye u bɛ t'o duguw daminɛ n'a ka d'u ye ni minnu ka d'u ye u bɛ t'olu jeni donc il faut que o waleya ninnu ka dabila surasi daga ka caya MINUSMA k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kɛlɛ ka ta ka ɲɛsin ni bamanci jɛkulu ninnu ni olu tɔgɔ fɔra sanfɛ yɛrɛ olu minnu ka kana gɛlɛn wale ka ca ni bɛɛ ta ye u ka kɛlɛ. D'accord, kaba ɲininkali laban yalima ni gafe sugu ninnu nafa bɛ se ka kɛ jumɛn de san kɔnɔna la ni yɛlɛma ma don kow la. Ni gafe ninnu nafa kan ka kɛ min ye o ye ni wagati min ni MINUSMA yɛrɛ ka mandat bɛna renouveler ni nin taara n'an ka mɔgɔw fana ye nin ta ka taa n'a ye tiɲɛ don MINUSMA mɔgɔw bɛ taa n'u ka rapport ye an ka mɔgɔw fana ka taa ni rapport ninnu ye aw yɛrɛ de ye nin rapport bɔ a y'a lajɛ aw ka dɔn sen falen a nafaba bɛ kɛ o ye a nafaba ye min ye fana ni jamanadenw k'a dɔn parce que n'i bɛ Bamakɔ ni duguba wɛrɛw kɔnɔ i t'a dɔn degun bɛ jamanaden ɲɔgɔn kan nka ni min fɔlen filɛ nin cogoya la tantɔ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ k'anw lajɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'an continuera tan kalo saba o kalo saba mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 60 olu ka ntanya kana gɛlɛn walew senfɛ nin cogoya la tantɔ o sen tɛ mɔgɔ minnu bɛ sa ordinairement don dɔ an b'an yɛrɛ sɔrɔ cogo di o ɲininkali bɛ ten tɔ de k'a sɔrɔ kɛ jamana bɛnbaliso bonya o bonya don dɔ don kelen tombo don
Donc vraiment ça ne peut pas continuer. Kalo saba n'a fɔra k'a fɔ ko ni mɔgɔ dankɛ bɛ tanya ka fara minnu bɛ tanya banaw ni ko wɛrɛw senfɛ a ka ca kojugu. Donc a kan k'an bɛɛ interpeller an k'a dɔn k'a fɔ ko o ko bɛ sen na mankan ciba in ka dabila an k'an ɲɛsin nin ko ninnu kɛlɛli ma. Ok, kunnafoniya mun tun bɛ an bolo MINUSMA ka kalo saba jateminɛ gafe kan o bɛ tali kɛ n'an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Kaba kumakan labanw an ka se ka jɛmukan datugu. Kumakan labanw ye dɔrɔn ka foli ba di ka taa an terikɛ Dramane Sangare ma yan fo Bilakaw fɛ yen nɔ kanubagaba don jɛmukan in ka d'a ye somasokaw bɛɛ lajɛlen bila mara bɛɛ lajɛlen an taara yen nɔ an ye bonya ni karama sɔrɔ kunun wagati korona an ma se ka foli kɛ an bɛ foli di segukaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Amadu Kuyate Aba an bɛ a fo commandant Fode Kone ani doyen cour baarakɛla bɛɛ lajɛlen yan fo Katikaw fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u don kira mantonya la. Kaba k'i yɛrɛ fɔ i ka dongo don timinadiya la ɲinini ani walawalali baara ɲɔgɔn tɛ Amadu. Ko saga caman dira Somaso k'an ma fɛn ye Madame Diallo Mayi Sengare ale bɛ Kulikoro ka taa se Masa Diallo Diallo Masa Sankare olu bɛɛ lajɛlen Kulikorokaw ye Eli Jarabe IRD député k'an m'u bɛɛ fo k'u ni sɔgɔma bi Kulikoro fɔ y'a fɔ yen nɔ mege tan kɔnɔma u b'an filɛ kosɛbɛ ORTM yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Madame Kantutu Kanute an b'a fɔ k'a ni cɛsiri a n'a ka cɛ n terikɛ Moïse bɛ ORTM n'a fɔ dɛ Moïse Traoré ni sɔgɔma Ala Mali ni sɔgɔma Fatim ni sɔgɔma ko teri t'i kelen bolo a ma nɔgɔ Ousmane Traoré fɛnɛ bɛ ORTM na b'a lajɛ bon ORTM DG ni sɔgɔma ORTM DG o ye ne de terikɛ ye non kalan ka Alassane Suɛ Alassane ye ne de terikɛ kalan ka Alassane Suɛ ayiwa an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn min kɔni ye Gayi Kante an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di ale ma a n'a ka musokɔrɔba an ma ɲinɛ Ousmane Sagara kɔ ka bɔ ministère de la défense la a n'a furumuso Awa Bɛnkali an bɛ ninnu fo an ma ɲinɛ Dawuda Makasa kɔ an bɛ Yakuba Samake fo ale bɛ Banangabugu la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Madame Sali Tanti Jaba ale bɛ Banangabugu la Cour suprême kɛrɛfɛ Ogobara Gindo an ma ɲinɛ kɔ Banangabugu sugu la malo feerela don ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u b'a fɔ ale fana ma député Kayindiwa Kayiba a bɛ Kayiba est-ce que ma fili Kayiba Kayi Liberté Kayindi ko cogo di ma kuma sera an bɛ Kayi ka bɛɛ lajɛlen fo madame Sunuku Dado ayisa terikɛ i dɔn fɛn da ye Bɛlɛdugu ye o da bila sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ɲɛɲini n bɛna tila k'o ko ɲɛ don nataw o kuma bɛ kɛ nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn Adel Samake bɛ dugu kunna o kɛlɛ Isa Kaba Siri Kaba i m'o fɔ n ye o tunna n kan ɲɛma ko n ka denmuso nɔ labila il est dans toutes les sauces a bɛ kɛ cogo di aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan